бародаро, ҳама каса то охир бо диққат ҳамин дударчамона хушрӯ гӯш мекунем. бинен чӣ гапҳои ширине барои мо ва шумо гуфт. марҳамат, тамошо кунен, лайка фаромӯш накунен. ба ман шумо чӣ фоида ки мошин харидааст, ки хона харидааст, ки кор меравад, ки намеравад, ки чӣ қадар пул дорад, ки ҷудо шудааст, ки то ҳол зиндагӣ мекунад. Зиндагии худатро бин. Як қонуни бе ҳаст. ба ман чӣ, ба ту чӣ, ба мо чӣ. ба ман чӣ ки шумо чӣ кор мекунед, ба ту чӣ ки ман чӣ кор мекунам, ба мо чӣ ки дигарҳо чӣ кор мекунанд. бо роҳу зиндагии худат бош. ассалому алайкум. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. салом ба ҳаматон, созин хубин, саломатон, соз хуб. ҳамат нависон десена пайбону чико карди. ҳисоед мебурой. ма камтарак дуртар бошум хубтаракай. ба хотире ки ай пишти дихе тери паданалати беномуси ки инамина ватан доран як вай доран немехезан проблемат мекунанд. ай пишти ди паданалати ки дар комментария гапи бад менависонам мехезан як просто сар вайрон кунӣ, як асаб вайрон кунӣ. ҳаме як гаптон мегӯм дар духтаро гапи ман дар духтаро дахл дора. ма то худам гуфтам чиё ки я нимча блогерам, як советтон медам. ҳеҷ вақт зиндагии хуб оромтона вайрон накунед. ҳеҷ вақт мақсад шувои ки шуморо дӯст медора ки кам меёра надора, ҳеҷ вақт ӯро хафа накунед. ду видеое ки шумо дар инстаграм мебинед нахезен, зиндагии хубтона вайрон накунед, одами дӯстдортона айхтон дур накунед. ман ин чиза занакода савед намедам ҳами имена инстаграма, ба хотире ки ҳами чиз ҳами инстаграм оромии мара бурд. ҳами инстаграм ҳама чизи мара бурд. мара ай фарзандум дур кард, ай дӯстом дур кард, ай ҳама дур кард. накунед, шумо инами чиза накунед, нами битонен ку накунед. ба валлоҳи қасам чизе ки шумо дар инстаграм мебинед ӯ чиз ҳақиқат нест. то мебаранд букетои гулшон метаҳанд, мебаранд. ман ҳозир ва аллоҳ қасам агар история кунам смс-ора ваёрак мараам предлагат мекунанд пул падарак равон мекунем хелу хел ки ман ягон чизи ҳамо дар кор нест. ба хотири чӣ? ба хотире ки ваё барои яборанд, барои ябор. ҳеҷ вақт одами дӯстдортона ҳеҷ вақт мақсад шӯи ҳалолитона хафа накунед пишти инстаграм. ин сайтҳо ин чизо ҳама абадӣ нестад. ба ҳамин хотир ман ин чиза шумода савед наметам. ай мустафоҷон дард кардастам бача. савед наметам ин чиза шумода накунед. ман ба ҳамин хотир мегӯм камеам боша, камтарам боша, ягон як ду рӯз се рӯз вақт ма фақат бирам қади бачам даяраи дур бигзаронам ҳардумон то кам бе инстаграм бе ҳама чи. ба худои инстаграм як нами проблемаи холӣ аст. дар ҳамин вақти замон як ҳамин пишти ди мусри ҳаром мерай ту гап мешунавӣ ё ки ди худозада комментарият мекунад, ай одами дӯстдорат гап мешунавӣ, як отношенияи хубат вайрон меша. мақсад бисёри одамо зиндагии хубшон вайрон меша.
نکنین نمی چیزا نکنین امای گندم کاش مودا سوید نکنین نمی چیزا رو میکرو یا خوب نیستن چیزی شما میبینین یه حقیقت نیسته شما چیزی که در اینستاگرام میبینین و حقیقت نیسته زنو اول میگه شما جدا شم میرم ها ایشتان جدا میشین میرین اینم خیلی بوکتای گلتون روی میکنه یا شوقتیش یا شوقتیش یا شوقتیت هیگش اینم خیلی میرین دست به دست میرین ای چیز عاقبت نداره بعدش پشیمون میشم میگو زندگی حلال اینا من نداشتم هم خیلی زندگی حلالی که من بگم که من میبرم ما وقتی همو بانکرات شدم قرض داشتم اول شوی خودم پرداختم من ندارم هم خیلی کسی که من براش همه چی بگذارم ندارم من میداشتم من هیچ وقت نمی اینستاگرام نمی برامدم نمی چیز من از یقین برامدگی بودم نکیم همه چیز امروز درد سر مشید که من ای آدمی دوست دارم جدایم ای کروگم جدایم همه چیزم دور شدم برای همون زنکای شدار مثل دخترهایی که پرین دارین هیچ وقت برای یک اینستاگرام شده отношение خوب تو ویران نکنید این سویتم و داشت نمیتون پناهی همه با خدا من کم دارم باشم قطعی بچه هم برم آرام شم یگانه مرد یگانه انسان یگانه کسی که من در همین دنیا دارم این فرزندی من همین درجه دور شدم پیش اینستاگرام من به سه روزم باشم میخوام فقط قطعی فرزندم باشم فقط آرام باشم فکری انیق تو نکنین بعد ببروین خیلی این چیز آسان نیست سعی تو دبر اومدن این بسیار قینه بسیار یک تاش میخیزه گپت میزنه یک تاش میخیزه یا چین میگه یا جو فایرادت میکنن 100 گپی دیگر میگن پارین تایی مثال شو تایی 100 گپی دیگر میگه این چیز آسان نیست یا خیتر یک تاش گپی خوب میگه 100 تایی دیگرش گپی بد میگه نم آدمتی نمیشناسد نمیدوند 100 گپت میگه میگذره میره این چیز یه کسلیت میکنم فکر عصبانی برای همی التماس خوب فکر کنین بلاگری آسان نیسته بعد بلاگر شین پناهی همت به خدا کمترم باشه اگه 3-4 روز من کمتر دورتر باشم خوبتر میشه و SMS هاتون جواب ندادم بخشیشی زیاد کمتر آرام شم جواب میتونم همه تا